अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों दोस्तों, आज आपके साथ एक छोटे से सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना भी लोगों तक ये बात पहुँचेगी, वो जितने भी हिदायत पे आएंगे, मेरे कहने से, आपको आगे पहुंचाने से, हमें घर बैठे अल्लाह जल्लल्लाहु अजर अजीम अता फरमाएंगे। हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नौजवान थे, एक मालदार आदमी के बेटे थे, कम उम्र थे। दोस्तों बुजुर्गों, उनके वालिद साहब उनके लिए 200 दरहमों का जोड़ा खरीद कर पहनाते थे। मक्के के सरदारों के बेटों में से थे। और दोस्तों बुजुर्गों, खुशबू लगाते थे। जब खुशबू लगाकर गली से गुजरते थे तो लोगों को मालूम हो जाता था कि हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस गली से गुजरे हैं। उनके वालिद साहब का व्यापारियों को कहा हुआ था, जो भी नया कपड़ा मक्के पाक में आए, पहले मेरे बेटे के लिए निकालना, फिर और लोगों को देना। एक मरतबा का वाक़या है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे। हज़रत मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा उन्होंने वालिदैन ने किया था कि दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम लाने के बाद वो सारी चीज़ें उनकी ख़त्म कर दी, उनको घर से निकाल दिया। पुराने फटे कपड़े पहने हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से गुजरे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी पहली और बैद वाली हालत देखकर आंखों में आंसू भर लाए। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये दुख के आंसू नहीं थे, खुशी के आंसू थे कि आज ऐसा टाइम आ गया है कि इतनी कुर्बानियां हुई हैं, अब इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने के लिए कोई मसला ही नहीं है। फिर दोस्तों बुजुर्गों, एक जंग के दौरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों का झंडा हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया। हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े शौक से, बड़े दोस्तों बुजुर्गों, बड़े नाजों से जा रहे थे। जब लड़ाई जब तेज हो रही थी, बहुत तेज हो रही थी, एक काफिर आए, उनका हाथ काट दिया। उसने फौरन झंडे को दूसरे हाथ में ले लिया, उसने दूसरा हाथ भी काट दिया। फिर उसने उसको तीर मारा, जिससे वो गिरे और शहीद हो गए। उसके बाद फौरन दूसरे सहाबी ने झंडा उठाकर जंग में लड़ने लगे। ये वो शहजादे थे जिन्होंने दोस्तों बुजुर्गों इस्लाम की मोहब्बत और इस्लाम का प्यार देखा तो सारी चीजें छोड़ दी। जब उसको दफन करने की नौबत आई तो क्या था, जब पाँव के ऊपर कपड़ा किया जाता तो सर खुल जाता, जब वो कफन सर के ऊपर किया जाता तो पाँव खुल जाता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम है कि कपड़े को सर के ऊपर कर दो और पाँव पर पत्ते वगैरह डालकर उनको दफन कर देना। ये वो शहजादा था जिसकी ये दोस्तों बुजुर्गों नाज व नाजों से पले हुए थे। जब इस्लाम के अंदर वो दाखिल हो गए, क्या है कि कफन का पूरा कपड़ा भी नहीं है, लेकिन उसमें हिम्मत ये कि दोस्तों बुजुर्गों इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी। आज तब तक हम तक वो इस्लाम पहुँचाए उनकी कुर्बानियों की वजह से। आज दोस्तों बुजुर्गों, उन लोगों से पूछो कि मौत के अंदर, शहादत के अंदर कितना मजा है। उन शराब के दिलदारों से पूछो कि शराब में क्या मजा है, औरों को क्या पता कि शराब में क्या मजा है। उसीलिए अल्लाह जल्ल जलालहू ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है कि जन्नत में जन्नत वालों को शराबन तहूरा, जो यहाँ शराब हराम है वहाँ शराबन तहूरा दिया जाएगा। और नौजवान लड़के लेकर शराब गिलासों में दोस्तों बुजुर्गों लेके उनको शराबन तहूरा पिलाएंगे जो जन्नत में जाएंगे। उसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, आप हज़रात से गुजारिश है कि अपने आप को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करो और तौबा इस्तिग़फ़ार करके खुदा के लिए अपने आप को खुदा के हवाले कर दो। फिर देखो कि खुदा क्या मदद करता है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। क्या अता फरमाया, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम मुजमईन ने अर्ज किया कि अगर हम जितनी कुर्बानियाँ दीन के लिए हमने की हैं, वो अगर दुनिया के लिए भी करते तो खुदा की कसम इतनी दुनिया नहीं मिलती जितनी इस्लाम के साथ कुर्बानियों के बाद हमें दुनिया मिली है। असल मसला ये है कि दुनिया क्या है, दुनिया साया है।
اصل حقیقت ہے دوستوں بزرگوں، مرنے کے بعد جب ہماری پہلے جب دین کی زندگی گزاریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آخرت بنے گی. میں خدا کا قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ پہلے دنیا بنے گی. دنیا سایہ ہے، آخرت اصل حقیقت ہے. پھر قبر بنے گی. آگے جو آنے والی زندگی ہے وہ تو آخر میں ہے. پہلے اللہ جل جلالہ دوستوں بزرگوں دنیا بنائیں گے. جیسے دیکھو صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین، بو کی وجہ سے صفوں کی صفیں گر جاتی تھی نمازوں کے اندر. پھر کیا ہوا کہ آج دوستوں بزرگوں اور وہ لوگ دوستوں بزرگوں بیٹھے ہوئے ہیں مدینے اور مکے پاک کے اندر. دیکھو جا کے دیکھو کتنی سخاوت ہے، کتنی وہ دوستوں بزرگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. لوگ یہاں سے چل کے پوری دنیا سے اٹھ کے ادھر مکے مدینے میں کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. آتا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں قربانی کرے گا اس کے 7 نسلوں کو بغیر مشقت کے میں پالوں گا اور ان کی کفایت کروں گا. اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اللہ کے لیے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، عاجزی کرو، انکساری کرو اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ بڑے مہربانی سے پیش آؤ. حتیٰ کہ کفار کے ساتھ بھی صحیح نمونے سے پیش آؤ کہ وہ بھی ہماری چال چلن دے کر اسلام کے اندر داخل ہو جائے. حتیٰ کہ چرند پرند ہیں اور جو دوستوں جانور ہیں ان کے ساتھ بھی ہم رحم سے پیش آئیں. جب ایک گھوڑے کے اندر اس کو معلوم ہے جب گھاس دکھاتے ہیں تو قریب آتا ہے، جب لکڑی دکھاتے ہیں وہ بھاگتا ہے. جب جانور کو یہ پتا ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آئیں گے، سب پیار سے پیش آئیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے جتنا بھی ہو سکے. تو پتہ نہیں وہ ان کو کرتے کرتے جو احساس محرومی میں آ گئے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں. ان کو دوستوں بزرگوں تیار کریں، ان کو دوستوں بزرگوں تیار کر کے احساس محرومی سے نکال کر ان کو احساس برتری دلائیں، ان کا کانفیڈنس بلند کریں. اس کے لیے آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر میں عرض کرتا ہوں خدا را ان بھائیوں کا بھی حق ہے جن کے لیے دوستوں بزرگوں بے سہارے پڑے ہوئے ہیں. ان کے بچے دعاؤں کے لیے پریشان ہیں، کھانے کے لیے پریشان ہیں. ہم ان کی تھوڑی معاونت کر دیں گے، پتہ نہیں کوئی ایسی چیز ان کے دل سے نکل آئے دوستوں ہماری دنیا اور آخرت بن جائے. برائے مہربانی اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اس کو پہنچائیں. اللہ جل جلالہ میرا اور آپ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے. ہمیشہ کے لیے میری آپ کی سارے مسلمانوں کی دنیا بھی بنا دے، قبر بھی بنا دے. اللہ مرنے سے پہلے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.